तांगशाल फुंगनि सिमी थाकले एके वाते फाइमानि बाय तुइ बिसिंग हाबजाक बल दखल श्रीलंका बस्ती प्रतापगढ़ चंद्रपुर आमचाय लुकरंनो रेस्क्यू खलायना बागै हाबो अंखरका एनडीआरएफ टीम सालतांहा कर फ्योगजाखा काइचुको तंगथाय शिबिर होनि शाखा सालतांहा कर डीएम डॉक्टर विशाल कुमार बांग्लादेश साउथान आमचाय लो प्रेसारनि बागै साइक्लोन आसायमानि बाय तांगशाल फुंनि सिमी तिरप्रा हास्ते गनाङै फाइमानि थाकलाय लियावातै अब हाइकेन क्राकशाल सालतां हांकर खुवाय सिपहेजो लाते साउ तिरप्रा हांकर गनाङै गोबां निस्लाय गोबांखौ वातै फाइमानो होनै साकलाय मंग्रखा हास्ते नबारतै बारबेदे अब हाइकेन हाति बारसा गनाङै तंगै मानो ओ वातै होनैबो साकलाय मंग्रखा हास्ते नबारतै बारबेदे यांते खाकसा फासिं तांगशाल फुंनि सिमी थाकले एके वातै फाइमानि बाय दै बिसिंग हाबजाक बल दाखाल श्रीलंका बस्ती प्रतापगढ़ चंद्रपुरनि आसाम आगरतला लाहार कोतर बियालक लाइजाक लुकरकनो रेस्क्यू खलायनानि बागै हाबो अंखरका पुलिस टियासार एनडीआरएफ टीम ते हापंनि नायकल अजमारक तैलो मैनगो कसाजाक लुकरकनो तिख्लाय तुबनानि बागै तैयो तिख्लाय जाका खुंबा खुंदक बुट अब हाइकेन साइदार तैशानि तै बांगै कासामानि बाय तैलमखा बनमालीपुरनि 31 नং वार्ड आमसानि लुकरकनि नक हुक आबन बागै लुकरकनो सुबा सुखलायनानि बागै लाहारो अंखरका आमसानि काउन्सिलर अंजना दास এটা নয় বনমালীপুরের 31 নং ওয়ার্ড এই 31 নং ওয়ার্ডের মধ্যে যে জলের সমস্যা হয়েছে এটা হচ্ছে আমাদের বাঁধের পাড় এটাতে এখানে 3টা বুথ পড়ে আমাদের আর আরেকটা আছে প্রফেসর পাড়া আদর্শ কলোনি সব জায়গাতেই এবার প্রচণ্ড জল তাই আমরা সবাই বাড়ি বাড়ি গিয়ে সবাইকে বলছি যে আমাদের এখানে দুটো শিবির করা হয়েছে সবাই যেন সেই শিবিরে চলে যায় আমাদের এখানে সুব্যবস্থা আছে আমরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে দেখছি যে কোনো বাড়িতে কোনো বয়স্ক লোক বা ছোট ছোট বাচ্চা যাতে কোনো বিপদে না থাকে তার জন্য আমরা সবাই ওয়ার্ড থেকে এবং আমার সঙ্গে আমার ওয়ার্ডের সমস্ত ছেলেরা বেরিয়েছে আমরা সবাইকে সতর্কবাণী জারি করছি যে আপনারা সবাই মিলে শিবিরে চলে যান এটাই ওদের কাছে আমাদের অনুরোধ কি কি ব্যবস্থা রয়েছে বাড়ি ঘরে খাবার পৌঁছে দেওয়ার জন্য শিবিরে হ্যাঁ আমাদের শিবিরেও টিফিনের ব্যবস্থা আছে দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা আছে তারপরে রাত্রে যদি ওরা থাকে রাত্রেও খাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে yang tai khaksa fashing tai lomjak amsayo thangai berai nai kha MC ni mayor MLA Deepak Majumdar nok tai lomjang nai rokno tongthai shibiro tongnani bagai rijaka saklai mungte brokni bagai khlai jakha chamuni luai jibong honai shaka MLA Deepak Majumdar প্রবল বর্ষণে নদীর জল বাড়াতে আমাদের এই এলাকা বিশেষ করে সাউথ জয়নগর এবং জয়নগর দিকে জায়গায় কিছুটা জলমগ্ন হয়েছে মানুষের বাড়িতে জল ঢুকে গেছে সেই কারণে আমরা আজকে আমাদের কর্পোরেটর আছেন এবং এলাকার লোককে নিয়ে আমরা সবটা দেখার চেষ্টা করছি এবং আমাদের এলটিএমের সরকারি অফিসাররা এসছেন সার্বিকভাবে যারা বিশেষভাবে যাদের বাড়িতে জল ঢুকে গেছে তাদেরকে নিকটবর্তী কোনো ক্যাম্পে আমরা বিদ্যালয়ে বা কোথাও আমরা রাখার ব্যবস্থা করব তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আমরা চেষ্টা করছি তো আমার মনে অসুবিধা হবে না তো জলটা তো আর কিছু করার নেই বাড়লে তো তাদেরকে সরে যেতে হবে সেইভাবে আমরা ব্যবস্থা করি সরকার থেকে এবং আগরতলা পৌর নিগম এবং আমরা ব্যক্তিগতভাবেও আমরা যাদের বাড়িতে জল ঢুকেছে তাদেরকে যাতে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে তারা থাকতে পারে আমরা কাজ করছি আজকে এই কারণেই আমি সাহায্য জায়গায় ভিজিট করলাম করার পর যেটা মনে হয়েছে যে নদী জল বাড়াতেই মানুষের বাড়িতে জল ঢুকে যাচ্ছে তাদের সঙ্গে কথা বলেছি তারাও এটা মেনে নিয়েছেন এখন সরকারিভাবে এবং আমরা দলীয় তরফ থেকেও আমাদের কার্যকর্তারাও খাওয়ার ব্যবস্থা করছেন তাদেরকে দেখা যাবে সময় পরিস্থিতি অনুযায়ী নজর রাখছি আমরা সে অনুযায়ী সরকারিভাবে এবং পৌর নিগম থেকেও আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করব Shaltang hangkara fiok jaka kaichuko tongthai shibir tongo 100 family inslai kabang borok nei shaka Shaltang hangkoni DM Dr. Vishal Kumar कल से सुबह 7 बजे से लेके और कल रात तक बारिश हो रही थी इस दौरान 3-4 घंटे बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट त्रिपुरा के अंदर तीनों सब डिवीज़न अफेक्टेड हैं इसमें सबसे ज़्यादा सदर सब डिवीज़न है इसमें जो श्रीलंका बस्ती है प्रतापगढ़ एरिया है चंद्रपुर एरिया है ये ज़्यादा अफेक्टेड है इनमें कई जगहों पे रिलीफ कैंप शुरू किए गए हैं और SDRF की टीम की मदद से रेस्क्यू भी चल रहे हैं एटलीस्ट 9 जगहों पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं जिसमें बोट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ साथ हमारी जो टीम है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो भी टीम एक्टिव है फील्ड में और साथ ही साथ हमारे इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स भी काम कर रहे हैं हम उम्मीद करते हैं कि शाम तक अगर पानी और बढ़ता नहीं है तो चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी लेकिन अभी जो हावड़ा रिवर है उसमें डेंजर मार्क के आसपास पानी बह रहा है जो अप्रॉक्सीमेटली 10.50 मीटर है लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि शाम तक इस हालात में सुधार होगा
सर कितना रिलीफ कैंप आप लोग अभी तक टोटल 9 रिलीफ कैंप स्टार्टेड हैं और इन रिलीफ कैंप्स में लगभग 100 के आसपास फैमिलीज़ हैं। उम्मीद करते हैं कि इनमें बढ़ोतरी होगी शाम तक और रेस्क्यू ऑपरेशंस कंटिन्यू चल रहे हैं। कितना टीम काज कर रहे हैं रेस्क्यू के लिए? टोटल 10 से 12 टीमें काम कर रही हैं और 9 जगहों पे बोट्स की भी सहायता ली जा रही है। Abo haikeno shalai shaltam romoi shaltang hangkor khuwai sipahi julate South Tripura hangkor ganangai gobang nislai gobang ko wati fainai hene shaklai moraka hastin nobar debar bedek fiaba joto beremni tongkhorni bagai tiar tongo haste hapang hani bo shaka shaltang hangkorni DM Dr. Vishal Kumar Rajakhoragol nishimi pronomni kok thum chini khorang